रानाघाट में महिला शक्ति का जोरदार प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तृणमूल महिला कांग्रेस की हजारों महिलाओं की पदयात्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नदिया जिले के रानाघाट में तृणमूल महिला कांग्रेस की दक्षिण सांगठनिक जिला इकाई ने भव्य पदयात्रा और जनसभा का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के निर्देश पर यह कार्यक्रम हुआ। रविवार शाम 4 बजे डोला बट्टला से धनतला बाजार तक हजारों महिला कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुई। महिला सशक्तिकरण और अधिकारों का संदेश देने का उद्देश्य जिला अध्यक्ष बर्णाली दे राय ने बताया। सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आंदोलन के समर्थन में यह आयोजन। इसके अलावा लक्ष्य घरों में लक्ष्मियां कार्यक्रम भी 7 मार्च को हर ब्लॉक में मनाया। बर्णाली ने कहा कि महिलाएं हमेशा दीदी के साथ। पृथ्वीराज मैत्र, नदिया, पश्चिम बंगाल। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমাদের শ্রদ্ধেয়া দিদি, আমাদের রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের অভিভাবিকা, আমাদের দিদি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমাদের আজকে একটা মিছিল হবে। পুরো রাজ্য জুড়ে আমাদের হবে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিল। এটা নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা, রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার আজকে মিছিল এটা আমাদের। আর আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করছে, আপনারা জানেন যে মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে আজকে নারীদের যে ক্ষমতায়ন, যে নারীদের সম্মান যিনি দিয়েছে, তিনি বাংলার নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা প্রণাম জানাই, আমাদের দিদিকে, এবং প্রণাম জানাই সমস্ত নারীকে যারা আমাদের শক্তি।